نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما حدیث آج ہم لوگ دیکھتے ہیں بخاری کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیں کہ ہم اس کام کو اور آگے بڑھائیں، ثابت قدم رکھیں، آمین۔ اور ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ابھی ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو ہم پہ شیطان حاوی نہیں ہوگا، وہ کسی بھی وقت ہمیں بہکا سکتا ہے۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کر رہے ہیں اسے قبول کرے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے حروف مدہ پڑھے تھے کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حروف لین۔ حروف لین، حروف لین 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو یعنی فتحہ ہو تو حروف لین ہوگا، اور اسے نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، سافٹ، ملائم جسے کہتے ہیں۔ تو اسے ہم سافٹ پڑھیں گے، ملائم پڑھیں گے۔ اور کتنے ہیں حروف پہ لین؟ بس 2 ہیں، یہ واولین اور یالین۔ لیکن جب ابھی تو ہم وہاں پڑھ کے آئے ہیں، یہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا یہ حروف علت ہیں، پھر میں نے پڑھا یہ حروف مدہ ہیں، آج میں پڑھ رہی ہوں کہ یہ حروف لین ہیں۔ لیکن مدہ کب تھے؟ جب الف سے پہلے فتحہ ہو، واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو، تب یہ مدہ ہوں گے۔ اور آج جو پڑھیں گے ہم یہ لین، تو لین کب ہوگا؟ جب واو ساکن اور یا ساکن، واو ساکن مینس یوں واو بنایا، اس پہ میں نے سکون لگایا، اس سے پہلے فتحہ لگا دیا، یا بنایا میں نے سکون لگایا، اس سے پہلے فتحہ لگا دیا۔ صرف یہ 2 لین کے ورڈ ہیں، تو اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ اسے ہمیں نرمی سے پڑھنا ہے، ایک دم سافٹ پڑھنا ہے اور جھٹکے سے نہیں پڑھنا ہے۔ اب کیسے نرمی سے پڑھنا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمیں نرمی سے پڑھنا ہے۔ اب یہ اس کی مشق دی ہوئی ہے، واو ساکن سے پہلے فتحہ ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ او، بو، تو، تو۔ تو اب یہ جب ہم او، بو، تو پڑھ رہے ہیں تو اسی اور 2 کاؤنٹ سے کم پڑھنا ہے، یعنی ایک دم ہمیں او 2 کاؤنٹ نہیں پڑھ دینا ہے، یا او جلدی سے نہیں پڑھ دینا ہے، ہمیں سافٹ پڑھنا ہے۔ تو وہ کتنا ہو جائے گا؟ وہ 1 کاؤنٹ سے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، 2 کاؤنٹ سے تھوڑا کم رہے گا۔ تو اسے ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے ہمیں۔ ایک بار دیکھیے واپس سے، او، بو، تو، جو، ہو، خو، دو، ذو، رو۔ اب رو کیوں پڑھا؟ کیونکہ رو پر زبر ہے، تو رو۔ ہم سافٹ پڑھیں گے لین کی وجہ سے، رو۔ اس کے بعد یا لین کی دیکھتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، فتحہ ہے، تو یہ یا لین ہوا۔ تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ آئی، بئی، تئی۔ ایسے مجہول نہیں پڑھنا ہے، امالہ نہیں کرنا ہے کہ ہم اے، بے، تے پڑھ لے، یا اس کو او، بو، تو پڑھ لے۔
क्योंकि हम इससे पहले मखारिज सीख चुके हैं कि वाव का मखरज क्या है, वो गोल हो बट मिले नहीं। तो हमें आओ ऐसे कहना है, आई ऐ कहेंगे तो वो मजहूल हो जाएगा। तो हमें मारूफ तरीके से पढ़ना है, आई बई तई सई जई हई फई दई रई रोई, ऐसे पढ़ना। उसके बाद इसकी मश्क देखते हैं, यौमा फौका खौफा फौजु कौलु बैना। बैना नहीं पढ़ना है, ना ही हमें यौमा पढ़ना है। बैना गैसु, अब गैसु नहीं पढ़ना है। लैसा हैसु सैफु, ऐसे पढ़ना है हमें। तो ये प्रैक्टिस पे ही आएगा। अगर हम पढ़ देंगे इसको यौमा तो वो मजबूर हो जाएगा। तो हमें वाव का मखरज यौमा कहना है, फौका कहना है, खौफा कहना है। इस तरीके से पहले अपने मखरज भी चेक करते रहना है कि हमारे जो लिप्स के मखरज हैं, जो हमारी टंग से मखरज हैं, जो हमारे नेजल कैविटी से है, तो सब अदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसका भी हमें ख्याल रखना है। उसके बाद अब क्या हो, इस पे कैसे जब हम वक्फ करेंगे तो क्या इसका तरीका होगा, उसे भी देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया, हुरूफ लीन दो हैं, वाव साकिन और या साकिन से पहले पता हो तो ये लीन होंगे और इसे नरमी से पढ़ेंगे। अब देखते हैं कुरान की आयत से, ये सूरे ये सूर्य अबसा की आयत है, वुजूहुन यौमइज़िन। अब यहाँ देखिए वुजूहुन, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे वाव ये मद्दा आ रहा है, तो इसे टू काउंट करेंगे, वुजू हुई। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए वाव क्या हो रहा है, लीन हो रहा है। तो हम जल्दी से पढ़ेंगे यौ। यहाँ पे तो हम क्या कह रहे हैं, वुजू वुजू हुई, यहाँ क्या कहेंगे, यौ यौ यौमइज़िन यौमइज़िन। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए याय लीन का है, अलैहा। तो यौमइज़िन और अलैहा दोनों में यहाँ पे वाव लीन है और यहाँ पे याय लीन है। तो इसको कैसे पढ़ना है हमें ये समझ में आया। अब उसके बाद हम देखते हैं इस पे वक्फ जब करना होगा तो कैसे वक्फ करेंगे, क्योंकि बार बार हम लोग ये सारी सूरे कुरान करीम की जो लास्ट वाली हैं नमाजों में पढ़ते हैं। तो यहाँ है सूरह कुरैश, तो ली इलाफी कुरैश। तो कुरैश में या साकिन से पहले जबर आ रहा है, तो ये याय लीन हो गई। तो अब हमारा जो सांस होती है हमारी इतनी नहीं रहती है कि हम पूरा पढ़ते चले जाएं, वक्त का कायदा आएगा या हमें कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो हमें सांस जब ब्रेक करना होगा तो हमें उसको आखिरी हर्फ को सुकून देना होता है, सुकून आरिज कहते हैं, अभी आगे पढ़ाया जाएगा आपको। तो यहाँ पे एक टेम्परेरी सुकून लगाते हैं। तो फिर हम कैसे इसे खींच के वक्त करेंगे, कुरैश। अब चाहे इसे हम टू काउंट कर लें और चाहे टू काउंट भी हम कुरैश कर सकते हैं और इसे 4 to 5 भी कर सकते हैं, 6 to 7 काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन एक आसान सा तरीका है कि हम इसे कसर पढ़ लेंगे, टू काउंट पढ़ लेंगे, लीलाफी कुरैश। उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है याइलीन, ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। सोई खींच के जल्दी। अब या लीन वहां तो हम पढ़ के आए हैं, वावलीन या लीन को 1 काउंट से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन 2 काउंट से कम, लेकिन यहाँ हमें पूरा 2 काउंट एटलीस्ट देना है।
4 काउंट भी हम दे सकते हैं, 6 काउंट भी दे सकते हैं, लेकिन एक ये सब सूरह नमाज में पढ़ने वाली है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? बस सोईफ, उसके बाद आता है फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, या साकिन फिर आ गया, या साकिन से पहले जबर, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है वाउलीन, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. अब जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मिन खौफ, फिर 2 काउंट करेंगे हम, तो ये हमारा वक्फ का कायदा हो गया, क्योंकि हम नमाज में पढ़ते हैं तो हमें कैसे पढ़ना है? कुरैश वसईफ बैत खौफ, ये लीन के हैं, वाउलीन भी है और यालीन भी है। तो ये आपके हो गए हुरूफ लीन। तो इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्लास में पूछ लीजिएगा, ये उन लोगों के लिए है जो न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला सीखने सिखाने में अगर कोई गलती हो तो उसे माफ करे, और जो कुछ हम सीख रहे हैं सिखा रहे हैं, अल्लाह पाक के बेहतरीन हिस्से पे अमल करने वाला बनाए। आमीन।